जुबे बोलक सीजी बिन्ने बेक्कोनरे आजा करंग तुम्हें बेक्कोने गमागो केरो म्यूजिक से चैनलत इको गान माने टीजर रिलीज हुई तो बिजु बिजु करेने 25 तारिखत 25 मार्चत इच्छा हलो दे तुम्हार एप्रिल 7 तारिख तारपरे दि মই 30 मार्चत इको भिडिओ बानियम तार माने মই से टीजर न एकान रिव्यू दम तेसे दल रेस्पॉन्स दो তুমি सांगादे सनाते तुम्हारे মই सांगादे करिने धन्यवाद दम पात्रु जाना ठीक है ते बहुत खुशी ते भिडिओ को आरो তুমি सापोर्टि थाको ते मोरे बालक जनाया भिजर गुचन ता हमले माने गानो अपडेट हो ते कुनो म भिडिओ साथे साथे तुम्हारो सिक्योरिटी उबेजि होबुल माने तुम्हार आजा थाय होबुल ते माने इनफरमेशन दिबो अपडेट दिबो एक्चुअली मोर खबर न लते सिक्योरिटी कमेंट फेने फे माने মই মানে একা খবর লগ মই जुने प्रोड्यूसर साउंड थारारे मैं तना रिक्वेस्ट गुचों का पिजर गुचों गानो तो एबार लो মই तो बाचों का गायबो माने মই रिव्यू दिम तारपरे तारे मैं अप्रोच गुचों रिक्वेस्ट गुचों ते खबर हियो ते इच्छे बिन्ने माने 9टा बा 10टा बिदिरे माने अपलोड बा होदा हागे जानी एवरीथिंग इज गोइंग ओके सालते मरे होय दे 9टा बा 10टा इकुनो मैं बिन्ने शूटिंग करो तले दे 5:30 बजे शूटिंग करो तो इकुनो गुमतो न दिया दे तुम मरे देखर सुकुना बुजुर बुजुर बागन ते तुम्हारे साथ इनफरमेशन देना दरकार ते 9टा बा 10टा बजे वीडियो हम का करना अपलोड हो যদি বেকানি ঠিক ঠাক থাই দি হয় ঠিক আছে যে নাহি তারা চ্যানেল অবশ্যই সাবস্ক্রাইব না করো গই তুমি আমাকে করনে জোদা বাদা বাজনে সাবস্ক্রাইব করো গই কারণ চ্যানেল কেরো মিউজিক সি ওদে আপলোড হবে মানে ভিডিও এই চ্যানেলত মানে ভিডিও আপলোড নয় ইত মই মানে খবর দং রিভিউ দং আপডেটস দং ঠিক আছে সনাতে তোমারে মোর অনুরোধ রং তুমি আমাকে করনে সিধু যাও সে তারা চ্যানেল লিংকান বা টিজারো লিংকান মই এই ভিডিও ডেসক্রিপশনত দি দিম ভিডিও বই চাই দূর তা তুমি জানে এই ভিডিও কমপ্লিট হয় সালে লাইক কমেন্ট শেয়ার করছো আর জানাই ফার্স্ট টাইম ইতো তোমারে মোর অনুরোধ একনা মানে সাবস্ক্রাইব করে দো চ্যানেল লো লাগ পাবে নেক্সট ভিডিও টিল দেন বাই বাই টেক কেয়ার